Röngshirnai rok hodano katal khai kaham shrai hoda shnamai mano kefek gri tripura haste shramdani omor sokse shikang nukong khawani eba kaijak mano kashunani lahar pati mano kashunani okokrono shawi khnarika grakshano telebura bukhaktini hasuk birem mongya kami rengnogo songjak shaljini NSS pandawo mantri gas deborma asali pandawo tripura hamkrai mantri no karibo thangai manjaka bukhastefa porimol mojumdar bukhaktini SDPU Panalal Shen Akosok Asalni Mungya Kabi Rengnago NSS Unit ni Shaljini Pandawo Manjagui 29 Krishnapur Bidhan Sabani MLA Ebati Prasa Hamkai Mantri Panda Chiang Sawirika Abuni Yaglo Rengnago Buphango Tui Loka Mantri Bikas Devama Abuni Yaglo Kok Shanathangi Tiprasa Hamkai Mantri Bikas Devama Saka Hodano Shirai Hoda Keshikarenkri Hoda Shanamnani Tei Kaham Hoda Shanamnani Bagai Rengsimi Ronabuska Akroni Bagibo Nangkuponi kok shawi knarika abon karibo hodani shikla sikli doktabo kefek mani yaba tablet drugs na utomano yakari kaham lamo finally bagibo kok shaka asosimia pandawo prasha hamkrai mantri ringnokni 3D printing lab bo berai naikha amia bo saka TSM ni programo onega ko buito ti prasha charano doctor engineer TCS officer IPS officer kotor chakri khaido kintu ek jaga khai usruito ma drugs Yaba tablet chalagani, drugs susu lagani. Waisa drugs na khagai, जीवन खत्म. नंबर शेष, समाज शेष, निने परिवार शेष. नरक सिनी समाज नि आठुबै. सिनी समाज नि भविष्यत, देश नि भविष्यत. आगामी दिन नरक कतर डॉक्टर ना, इंजीनियर ना, ऑफिसर कतर ना, क्या वो टीचर ना, क्या वो पुलिस ऑफिसर ना. आगामी दिन नरक নাই নরক মনব সচেতন না খাই নাই শিকলারও সচেতন না খাই নাই ড্রাগস নি হয়তো অনেক হাসল বাজলাম না কয়েকদিনের বিষয় এই ডিপিও সাইড পে আলোচনা খাইলে নরক যত স্কুলতে ড্রাগস অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প খাইছে ড্রাগস বিষয় চিনি বড় কি তো নরক যত শিক্ষিত ড্রাগস না খাই থিনাই একদম নিশ্চিন্ত 100% থিনাই SIV to mai ka kwa SIV positive ko mang mai SIV mai to sas kuthui dai banchina lama kuri abai bagano norok ni bisinti khai norok শিক্ষিত tabuk সমাজ তো tabuk norok yak tolti na jara অশিক্ষিত বড় yak tolti na norok বিশেষ kai sikla sikli ro norok সচেতন মত নাই ড্রাগস চ নেশা মুক্ত ত্রিপুরা খাইনা নরক বুইদমা পুজংনাই মুদিতা খাইদি মো হামিয়া মানুই মো চাখাই जों थियो মো थियो চাইমাকাই जों तागै जानाय মো মানে ইউজ খাইদে जों थैनाय চিনি दंसंनाय চিনি পরিবার दंसंनाय जों निजि दंसंनाय जों सिदितिताम खाइनाय आबानि बागान नरकनि जे तिनि 7 दिन बाबि जे नरकनि जे प्रग्राम नरकनि बिसिंति खायै आगामी दिनो चिनि जे माध्यमिक चुंग ताम अंगुई मानो तो पहिला आं सानानि मोसंगो 1969-24 सेप्टेम्बर 1969-24 सेप्टेम्बर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रथम जे एनएसएस जो प्रोग्रामटा से प्रोग्रामटा चालू करेछिलो एनएसएस प्रोग्रामटा जखन चालू करेछिलो एटार जे मुख्य उद्देश्यटा कि छिलो एनएसएस छात्र छात्रीदेर मध्य केन करा हय आमरा सबाई जानी आमादेर जे शिक्षा जीवन सेटा जोदि स्कूल पर्याये आमरा देखी सेटा 18 बछर अब्दि थाके तारपरे विश्वविद्यालय पर्याये देखले आरो 5 बछर संयोजन करले सर्वोच्च आमादेर 23 बछर चले तो एनएसएस एर एक्टिविटीजरा সাধারণত আমরা ক্লাস 6 এর থেকে শুরু হয় এবং সেটা গিয়ে আমাদের মহাবিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত চলতে থাকে এই সময়টা আমাদের সমাজের প্রত্যেকের যে চরিত্রের যে বিকাশ যে ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট প্লাস যে কোঅর্ডিনেশন অ্যামাং দ্য সোসাইটি সমাজের ভিতরে যতন তুবই তঙ্গানি তারপরে আমার হেল্পিং অ্যাটিটিউড এই সমস্ত কিছুই আমাদের
এনএসএস এর মাধ্যমে আমাদের ডেভেলপমেন্ট হয়।